السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آج سے ہم چائنیز اینیمی سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس سیریز کا نام ہے سوارڈ ایمورٹل ہیئر۔ دوستو یہ سیریز آپ کو بہت زیادہ اچھی لگے گی کیونکہ کبھی نہ کبھی آپ نے یہ سوچا ہی ہوگا کاش ہماری دنیا میں بھی کلٹیویشن ایگزسٹ کرتا اور ہم بھی جادوئی مارشل آرٹ سیکھ پاتے، یا پھر ہم سول لینڈ کے ہیرو ٹینسن، یا پھر ہم بیٹل تھرو دیویون کے ہیرو زیویان ہوتے۔ کیونکہ اس NIMS سیریز میں ہمیں ہمارے ارتھ کے ایک ایسے لڑکے کی کہانی بتائی گئی ہے جس سے کسی طرح ایک موبائل فون مل جاتا ہے، وہ موبائل فون اسے دوسری دنیا میں لے کر چلا جاتا ہے اور وہ اس دنیا کا ہیرو بن جاتا ہے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ایپیسوڈ فرسٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو فرسٹ ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں ایک پلانٹ کو دکھایا جاتا ہے اور تب ہم ایک کلاس میں ایک ٹیچر کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے تھے، اور تبھی ہم اس کلاس میں ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام لین بائچن ہے۔ لین بائچن ہمارے سیریز کا ہیرو بھی ہے، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بائچن کا دھیان کلاس میں نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس پلانٹ کا ہے ہی نہیں، اس لیے وہ انہیں باتوں کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ بائچن اس جگہ میں کیسے پہنچتا ہے۔ دوستو بات کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ بائچن روڈ کراس کرنے والا تھا، اسی لیے وہ روڈ کے کنارے میں کھڑا ہوتا اور اس کے پاس ایک لڑکی بھی کھڑی تھی، اور جیسے ہی ایک گاڑی گزر جاتی ہے اس کے بعد لڑکی روڈ کراس کرنے لگتی ہے تو دوسری گاڑی اسے ٹکر مار دیتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ گاڑی اسے ٹکر مارتی بائچن لڑکی کو بچا لیتا ہے، اور اس سے وہ لڑکی بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ لڑکی بائچن کو شکریہ کہتی ہے، اور اس کے پاس 2 فون ہوتے ہیں اس لیے وہ ان دونوں میں سے ایک فون بائچن کو دیتی ہے، اور جیسے ہی بائچن اس لڑکی کا فون لیتا ہے وہاں ایک پورٹل کھل جاتا ہے، اور اس پورٹل کے ذریعے سے بائچن اس دنیا میں آیا تھا۔ اور اب سین پریزنٹ میں آتا ہے اور ہمیں بائچن کی طرف سے دکھایا جاتا ہے جو بہت ہی بورنگ فیل کر رہا تھا، اس لیے وہ وہیں لیٹ جاتا ہے، اور اس چیز کو سبھی کلاس کے بچے ساتھ ہی میں اس کی ٹیچر بھی نوٹس کرتی ہے۔ اور یہاں ہم بائچن کے ہاتھوں میں ایک فون کو دیکھتے ہیں اور ہم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ پوری کلاس میں صرف بائچن ہی وہ لڑکا ہے جس کے پاس فون ہے، باقی کسی کے پاس ہمیں فون دکھائی نہیں دیتا۔ اور تب ٹیچر آہستہ سے کہتے ہیں بائچن، لیکن بائچن کو ان کی آواز نہیں سنائی دیتی اور ابھی بھی وہ سویا ہوا ہوتا ہے۔ اور تب بائچن کہنے لگتا ہے اس دنیا میں تو میری عرض سے سب کچھ الگ ہے سوائے اس ٹوٹے ہوئے فون کے۔ اور تب بھی بائچن اپنے فون میں ایک نمبر ڈائل کرتا ہے لیکن فون نہیں لگتا۔ یہ سب دیکھ کر بائچن بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور تب کلاس کے لڑکے بائچن کو دیکھ کر کہنے لگتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، یہ تو اپنی فنگر کے ساتھ کیوں کھیل رہا ہے۔ وہ لوگ ایسا اس لیے بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں بائچن کے ہاتھوں میں جو فون تھا وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اور تب ایک اور لڑکا کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ یہ سن کر دوسرا لڑکا کہتا ہے ارے آہستہ سے بولو، اگر وہ سن لے گا تو مصیبت آ جائے گی، کیونکہ ہم لوگ اس کی ڈیڈ اور اس کی سسٹر سے نہیں لڑ سکتے، اور ہم نے ایسا سنا ہے کہ اس کی ڈیڈ بہت ہی زیادہ امیر انسان ہے۔ اور تب ایک اور لڑکا کہتا ہے لیکن میں تو اس کے ڈیڈ کو ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ یہاں آتے ہی نہیں ہے۔ اور تب ہم ایک لڑکے کو کہتے ہوئے سنتے ہیں جو کہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ پچھلی بار جب میں نے اس سے لڑائی کی تھی تو یہ تو مجھ سے اٹھایا بھی نہیں گیا۔ اور وہ لڑکا بائچن کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں جس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ بائچن بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ اور تب بھی بائچن ایک لڑکے کے منہ سے یہ بات بھی سن لیتا ہے کہ یہ اپنی فنگر سے کھیل رہا ہے، اس لیے بائچن اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے اے تم کیا بول رہے ہو، کیا میں اپنی فنگر سے کھیل رہا ہوں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ اور اس سے بائچن نوٹس کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو فون ہے وہ اور کوئی بھی نہیں دیکھ پا رہا، اس لیے وہ اس سمے زیادہ کچھ نہیں کرتا اور چپ چاپ اپنی سیٹ پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور بائچن کی حرکت سے ٹیچر کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہنے لگتے ہیں بائچن، لیکن بائچن کا دھیان ابھی بھی اپنے فون میں ہی تھا، لیکن ٹیچر کو تو فون دکھائی ہی نہیں دیتا، اس لیے ٹیچر کو کبھی کبھی لگتا ہے شاید بائچن سن کی ہو گیا ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اس گدھے کو میں کیا بولوں، کچھ بولنا ہی بیکار ہے۔ اور تب ٹیچر ان لوگوں کو بھول کر اپنی کلاس کے بچوں کو بتانے لگتے ہیں کہ تم سبھی کو یاد تو ہوگا کہ 3 دن بعد ہمارے کالج کا مڈ ایئر کمپٹیشن سٹارٹ ہونے والا ہے۔ اور تب ٹیچر ایک لڑکی کا نام لیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تم اس میڈ ایئر کے کمپٹیشن کے مین کینڈیڈیٹ ہو اور تمہارے پاس یہ موقع ہے اس پروونس کے 3rd جونیئر کالج یعنی کہ ہمارے کالج کو ریپرزینٹ کرنے کا۔ اور سبھی بچوں کو کہتے ہیں کہ ہاں تم لوگ اس بات کا یاد رکھنا کہ
अगर इस मिड ईयर कंपटीशन में तुम लोगों ने बहुत ही बेकार प्रोग्रेस दिखाई तो तुम्हें इस कॉलेज से निकाल बाहर किया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये ऊपर से ऑर्डर है, इसलिए मैं तुम लोग को अपना सीक्रेट स्पॉट में सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि इसलिए तुम लोग 5 मिनट में सब ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना। और इतना बोलकर टीचर क्लास से चले जाते हैं और टीचर के जाने के बाद कुछ बच्चे भी क्लास से चले जाते हैं और तब हम दोनों बच्चों की तरफ दिखाया जाता है जो कि इसी आने वाले मिड ईयर कंपटीशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तब पतले वाला बच्चा मोटे वाले बच्चे को अपने कॉलेज की जीनियर स्टूडेंट के बारे में बताने लगता है। और तब हम भाईचंद की तरफ देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान था क्योंकि इस दुनिया में नहीं रहना चाहता था। और तब भाईचंद अपनी क्लास की डेस्क में लेट जाता है और किसी को मैसेज भेजना चाहता है, लेकिन यहाँ तो मैसेज जानेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर तो सिग्नल ही नहीं थे और ऐप स्टोर भी ओपन नहीं हो रहा था और वहाँ पर भी वो ऑफलाइन दिख रहा था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। और तब उसकी नज़र अपनी बैटरी पर पड़ती है जिसमें सिर्फ 19% ही चार्ज बचा होता था और इससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है, अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी स्विच ऑफ मत होना, तुम ही तो मेरी आखिरी उम्मीद हो। और तब उसके हाथ से उसका फ़ोन फिसल जाता है, लेकिन भाईचंद अपने फ़ोन को फिर से पकड़ लेता है। और तब इन दोनों बच्चों की नज़र भी भाईचंद पर पड़ती है और वो दोनों भी भाईचंद को मेंटली समझते हैं। और तब भाईचंद अपने फ़ोन को लेकर अपनी क्लास से निकल जाता है और बाहर जाकर 2 बच्चे लड़ रहे होते हैं तो भाईचंद उनकी वीडियो बनाने लगता है। और तब भाईचंद सोचने लगता है कि इसकी मॉम इसका राह देख रही होंगी और अभी भी इसका इंतज़ार ही कर रही होंगी। और भाईचंद अपने दोस्तों को भी याद करता है और अपने दोस्तों के साथ वो थिएटर में मूवी देखने जाया करता था। और तब हम 2 लड़की को देखते हैं जो कि भाईचंद के पास से ही गुजरती हैं, जिनमें से एक लड़की कहती है, मुझे तो अब भाईचंद सच में पागल लगने लगा है क्योंकि वो दिन भर अपनी उंगली से खेलता रहता है। और दोस्तों ऐसा लगे भी क्यों ना, क्योंकि इस समय किसी और के पास तो फ़ोन था ही नहीं और जो भाईचंद के पास फ़ोन था इसे तो कोई देख ही नहीं सकता था। और तब वही लड़की कहती है, भाईचंद की सिस्टर लिंकिंग चेन कितनी ज़्यादा पावरफुल है और इसने तो इस ड्रैगन बेस को कितनी आसानी से हरा दिया था। और तब ये दोनों लड़कियां इधर उधर की बहुत सारी बातें करती हैं और तब ये सीन यहीं पर कट जाता है। दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं जो कि ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ का होता है। यहाँ टीचर सभी बच्चों को मिड ईयर कंपटीशन में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए बेसिक स्पोर्ट्समैनशिप सिखाना चाहते हैं और वो एक टेक्निक से एक चट्टान को तोड़ देते हैं। हालांकि इसमें से इन्हें तो परेशानी हुई थी, लेकिन सभी बच्चे इस बात को इग्नोर करते हैं और अपने टीचर की तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद टीचर फिर बच्चों को स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में मजीद बताता है और वहीं हम भाईचंद को भी देखते हैं जो कि टीचर की बातों में ध्यान नहीं दे रहा होता और नीचे बैठकर अपने फ़ोन को ही चला रहा था। और तब टीचर भाईचंद को देख लेते हैं और कहते हैं, भाईचंद जो मैंने बताया क्या तुमने इसे देखा, क्या तुमने सीखा, क्या तुम इसे सीखना नहीं चाहते? जिस पर भाईचंद कहता है, इसे सीख कर करूँगा भी क्या मैं अपने फ़ोन को चार्ज कर पाऊँगा, क्या मैं घर जा पाऊँगा? जिस पर टीचर कहते हैं, क्या तुम अपने आप को और भी ज़्यादा ताकतवर नहीं बनाना चाहते? तुम्हें ये सीखना चाहिए, अगर तुम्हारे ऊपर कभी मुसीबत आ जाएगी तो तुम क्या करोगे? जिस पर भाईचंद कहता है, मेरे फादर है ना, वो सब संभाल लेंगे। और भाईचंद के मुंह से ये बात सुनकर टीचर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो भाईचंद को कुछ नहीं कह पाता क्योंकि इन्हें इसकी डैड की पावर और ताकत का अंदाज़ा था। और वो कहते हैं, देखो मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास अभी बहुत ही अच्छा मौका है और बहुत ज़्यादा टाइम भी है। तुम्हें अपने आप में प्रोग्रेस लानी चाहिए क्योंकि पिछले 1 साल में तुम्हारे हर टेस्ट में सिर्फ 0 मार्क्स हैं। और तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे पापा का कितना बड़ा नाम है और तुम्हारी सिस्टर वो भी तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और तुम ऐसा बिल्कुल नहीं हो। और ये जो तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो ना, अगर तुम्हें इस कॉलेज से भी निकाल दिया गया तो तुम्हारा एडमिशन कहीं भी नहीं होगा क्योंकि तुम्हें 1st और 2nd जूनियर कॉलेज से पहले ही निकाल दिया गया है। लेकिन भाईचंद फिर भी इनकी बातों को इग्नोर करता है और तब भी भाईचंद के पास दौड़ता हुआ एक मोटा आदमी आता है और कहता है कि उसके वालिद की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इन लोगों के बहुत सारे सिपाही बैटल में मारे गए हैं, लेकिन इनमें से 50,000 सिपाही मारे गए हैं और कुछ बच भी गए हैं। और ये सुनकर भाईचंद बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो अपने टीचर के पास आकर बैठ जाता है और हाथ जोड़कर उनसे कहने लगता है, टीचर मैं सब कुछ सीखने के लिए रेडी हूँ। और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं, खासकर टीचर। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों इस सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में, दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।